اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ویکاد الذین کفروا ليزلقونک بابصارهم لما سمعوا الذکر ویقولون انہ لمجنون وما هو الا ذکر للعالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ویوز، بہت شکریہ آپ نے مجھے جوائن کیا۔ میرا نام ناصر رشید ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، بہت شکریہ۔ آج جو ہے محرم الحرام کی پہلی تاریخ ہے، اور محرم جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ اسلامی کیلنڈر میں پہلا مہینہ ہے، اور یہ بہت ہی ببرکت مہینہ ہے۔ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن نسائی میں فرمایا ہے حدیث میں کہ یہ رمضان مبارک کے بعد سب سے افضل مہینہ ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ اس میں جو روزے اگر رکھے جائیں تو ان کا بہت ہی درجہ اور ثواب ہے۔ اس کے علاوہ اس کی اہمیت جو ہے سب سے بڑی اور سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ ہے واقعہ کربلا، جو محرم الحرام میں پیش آیا ہے، اور اس وجہ سے یہ مہینہ بھی بڑا غمگین مہینہ ہے۔ اور نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا واقعہ پیش آیا ہے 10ویں محرم کو۔ تو اس لحاظ سے یہ جو ہے اسلامی جو مہینے ہیں اس میں سب سے پہلا مہینہ ہے۔ اس کے علاوہ یہ اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں واقعہ کربلا پیش آیا ہے، جس میں حضرت امام حسین نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کیا گیا بے دردی کے ساتھ، اور ان کے اہل خانہ کو اور بچوں کو۔ تو یہ بہت ہی ایک دردناک واقعہ ہے جو ہماری اسلامی تاریخ میں ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم بہت ساری ویڈیو کی ہیں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹریجڈی آف کربلا، اور باقی جو ویڈیو ہیں وہ آپ کلک کر سکتے ہیں، 1-2 سال پہلے میں نے اپلوڈ کی تھی۔ آج جو ویڈیو ہے وہ اسی محرم کے مہینے سے ہے۔ اس میں ایک بات جو ہے کہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب بھی محرم کا مہینہ آتا ہے تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ اہل بیت اطہار جو ہیں، اہل بیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہے، جس میں فاطمہ الزہرا، حضرت امام حسین اور حسن علیہ السلام اور علی مرتضیٰ، یہ سب اہل بیت ہیں۔ تو ان کا جب ذکر ہوتا ہے تو جو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ صحابہ کا ذکر جو ہے اس مہینے میں شروع کر دیتے ہیں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہو، ہر سال کئی سالوں سے یہ سلسلہ شروع ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اہل بیت کا مقام ہے یا ان کا درجہ ہے، ان کو کم کرنے کے لیے سارے جو واقعات اور جو جلسے منعقد ہوتے ہیں، کانفرنسیں منعقد ہوتی ہیں کہ ان کی اہمیت کو کم کیا جائے۔ مثال کے طور پر ہر سال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانفرنس، شہادت کانفرنس منائی جاتی ہے، اور پہلی محرم کو جو ہے وہ حضرت عمر کی شہادت جو ہے وہ منائی جاتی ہے، اور ہر سال منائی جاتی ہے۔ تو یہ تو صحابہ کرام جو ہے اس دور میں تو نہیں ہوا تھا کہ وہ ہر سال حضرت عمر کی شہادت کا دن مناتے پہلی محرم کو۔ یہ بعد میں سلسلے شروع ہوئے ہیں تاکہ اہل بیت اطہار کی اہمیت کو کم کیا جائے۔ اور ویسے بھی یہ جو دوسرے فرقے والے ہیں، دوسروں فرقوں کو کہتے ہیں بدعتی، یہ خود بھی ایک بدعت کر رہے ہوتے ہیں ہر سال میں۔ تو اصل میں وجہ یہ ہے کہ یہ اصل میں اس لیے کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی اہمیت کو کم کرنے کے لیے۔ ویسے حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری، صحیح مسلم میں، باقی جو حدیث کی کتابوں میں وہ یہ آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہے وہ ذی الحج میں ہوئی، اور 29 ذی الحج کو ان کو دفن کر دیا گیا۔ تو ان کی جو موت کا دن ہے وہ ذی الحج ہے، محرم الحرام نہیں ہے۔ چونکہ محرم جو ہے یہ اہل بیت اطہار اور حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے قبے کا ذکر ہے، تو اس کی اہمیت کو کم کرنے کے لیے یہ جو ہے سلسلہ آپ نے دیکھا ہوگا، یہ جتنے بھی سنی گروپ ہیں، وابی گروپ ہیں، یہ سارے اس سلسلے میں حضرت عمر کی جو شہادت ہے اس کا جو ہے اس کو اجاگر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اصل میں جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد ہے، آل ہے،
उसकी अहमियत को कम करते हैं। तो इससे यही अंदाज़ा होता है कि असल में इन्हें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं है, बल्कि इनको अपनी यानी कि जो अपनी इसमें जो बुग़्ज़ है अहले बैत के लिए वो सामने आ जाता है। तो अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की जाए तो मोहब्बत का तकाजा ये है कि उनकी आल से भी अहले बैत से मोहब्बत की जाए, और उनके साथ जो वाक़या पेश आया है करबला में और जिस कदर उनके साथ जुल्म हुआ है, तो उस वाक़े की याद दहानी के लिए कम अज़ कम हमें जो है उनका इस महीने में एहतराम करना चाहिए, उनके बारे में जानना चाहिए। हम यहाँ पर इंग्लिस्तान में, इंग्लैंड में रहते हैं या पाकिस्तान में रहें, हर कोई, आपको पता होगा, आप ख़ुद भी देखते रहते हैं कि हर कोई अपनी फैमिली के बारे में कहता है कि मैं और मेरी फैमिली हूँ। तो मैंने कई दफ़ा आपको वाक़या सुनाया। तो मौलवी साहब एक थे मेरे साथ उधर मक्के और मदीने में, जब मैं सादत ये हासिल की थी, तो वहाँ पे कहते थे कि हमारी फैमिली, हमारा बेटा यहाँ पढ़ रहा है। तो मैंने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़ैमिली के बारे में कभी आपने सोचा है? तो जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करे तो उनकी फ़ैमिली से तो लाज़म है। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यह महीना एक ख़ास फजीलत का करार दिया है। तो आप देख लें कि जो ना भी पढ़े, जो दिल से भी पढ़े, उसको लाजमन जो है दरूद शरीफ पढ़ना पड़ेगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहम्मद व आलि मुहम्मद, इन मौलवियों ने तो फॉलोअर्स कहा हुआ है ना, वो तो आल फ़िरौन और इस तरह के जो हैं वो हैं, लेकिन उसमें फैमिली भी शामिल होती है और आल इमरान फैमिली होती है। आल का मतलब फैमिली भी है और फॉलोअर्स बाद में होते हैं। देखें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो सारी कायनात के सरवर कायनात हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, कई वीडियो में बताया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इमाम हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम जन्नत के जवानों के सरदार हैं, और एक हदीस में फरमाया कि हज़रत अली मर्दों के सरदार हैं और फ़ातिमा ज़हरा औरतों के सरदार हैं। सुभान अल्लाह। और ख़ुद सरवर कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब के सरदार हैं। तो जो फैमिली इस कदर अहमियत की हामिल व आले रसूल हो, तो उससे मोहब्बत करना, उनके दुख और गम में शरीक होना, ये तो बहुत बड़ी सादत है। तो इसलिए मौलवी जो हैं ये असल में मुनाफिक हैं, वे बुग़्ज़ रखते हैं अहले बैत के लिए। इसलिए फिर ये सहाबा का ज़िक्र कर लेते हैं और सहाबा की कॉन्फ्रेंस बनाते हैं। कभी हज़रत इमाम उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत का वाक़या पेश करते हैं, वो भी ज़िल-हज में पेश आया है। तो इस तरह के जो वाक़यात हैं वो सहाबा का बहुत बड़ा मकाम है, लेकिन जो आले रसूल है, फैमिली है जो है, वो पहले नंबर पे है। इसलिए और फिर वो जन्नत के सरदार हैं सारे। तो आप किस तरह कह सकते हैं कि उनका ज़िक्र जो है कम किया जाए? तो ये सिलसिला जो है आप याद रखें कि हज़रत उमर जो हैं वो ज़िल-हज में वो शहीद हुए थे और ज़िल-हज में उनको दफन कर दिया गया था। तो जिस दिन दफन हुआ है जिनको, उस दिन ज़िल-हज में उनकी बनती है। लेकिन चूँकि अहले बैत की अहमियत को कम करने के लिए ये मौलवी इस तरह के और कॉन्फ्रेंसें और शहादत हज़रत उमर बनाते रहते हैं, और आपने देखा होगा टीवी पर भी और भी जो मौलवी जो हैं बातें करते रहते हैं। वे सब जो हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं उनकी आल है और फैमिली है। मिसाल के तौर पर आपको पता है हर फैमिली जो है, बच्चे और जो फैमिली होती है, चिल्ड्रन इंसान को बहुत प्यारे होते हैं। तो इसलिए ये जो है असल से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का तकाजा ये है कि उनकी फैमिली से भी मोहब्बत की जाए। और कोई नबी ऐसा नहीं है जिसकी कोई ना कोई फैमिली जो है उसमें या बीवी होती थी हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की, इसी तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद थे, इसी तरह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा था। ये सब कोई ना कोई जो है कि वो उस तबलीग पर, उस नबी की तबलीग पर उन्हें लब्बैक नहीं कहा, बल्कि वाहिद जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, नबी पाक है, इनकी आल औलाद ने इस्लाम की खातिर कुर्बानी दी है। और हज़रत इमाम हुसैन ने कुर्बानी दी है इस्लाम को ज़िंदा करने के लिए। जितनी भी किताबें आप देख रहे हैं पीछे, सही बुखारी, सही मुस्लिम और बाकी भी जितने ये चीज़ें हुई हैं, तफसीरें लिखी गई हैं, ये वाक़या करबला के बाद हुई हैं,
کہ اصل جو واقعہ کربلا کا مقصد تھا کہ امت جاگ اٹھے کہ کوئی ایسی ہستی قربانی دے کہ جو اسلام جو ہے زندہ ہو دوبارہ، ورنہ بنی امیہ میں تو بہت انہوں نے ظلم کیا ہے، یہ امیر معاویہ کے دور میں اور باقی جو بنی امیہ تھے سوائے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے، انہوں نے جو ہے وہ بہت نیک تھے، باقی تو سب نے بڑا ظلم کیا، جائیدادیں قبض کی ہیں، صحابہ کو قتل کیا ہے، یہ تاریخ بھری پڑی ہے۔ اس وقت جب میں لاہور میں تھا تو اس وقت اتنی جو کتابیں تھیں وہ ٹرانسلیٹ ہو کر نہیں آئی تھی، تو میں تو انشاءاللہ ریسرچ کرتا رہتا تھا، لیکن ابھی تو ٹرانسلیشن ہوگی ہے سب کتابوں کی، امام احمد بن حنبل کی ہیں، مسند احمد ہے وہ بھی آ گئی ہے، سے مصنف ابن شیبہ، اس طرح کی ساری جو کتابیں ہیں وہ اب ٹرانسلیٹ ہو کر آ گئی ہیں، اس میں سارے یہ واقعات لکھے ہوئے ہیں، اور مولوی جو ہیں وہ بتاتے ہیں، صحیح مسلم ہی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک میرے اہل بیت، تو ان کے ساتھ جو ہے اچھا برتاؤ کرنا، یہ ایک جو ہے امتحان ہے ہمارے لیے، اور یہ ٹیسٹ ہے، لٹمس ٹیسٹ ہے کہ کون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے اور ان کی آل سے۔ شیعہ کیا کرتے ہیں یہ ان کا اپنا مسئلہ ہے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، لیکن پھر بھی بات بھی یہ کہنے کی ہے اگر شیعہ بھی نہ ہو تو اہل بیت کا ذکر کون کرے؟ یہ مولوی کریں گے؟ یہ تو نہیں کر سکتے۔ اس لیے یہ بہت بڑی گہرائی کی بات ہے، آپ کو سمجھنی چاہیے، اور اس میں جو ہے اس مہینے میں جو ہے وہ ایک غم کا مہینہ ہوتا ہے، پھر یہ بھی ہے کہ اس مہینے یوم شور کے دن قیامت برپا ہوگی، یعنی 10ویں محرم کو، تو جمعے کا دن ہوگا، تو اس لیے انسان کے جتنے بھی وہ 12 مہینے ختم ہو گئے ہیں تو اس میں وہ اپنی ایویلیویٹ کرے، اور پھر اپنی جو زندگی ہے اس کا تعین ایک طرف کر لے کہ اس نے بھی اس دنیا سے جانا ہے، اور اپنی جو منزل ہے وہ کس طرف جانا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو بھی کرتے ہیں، لیکن میری یہ دعا ہوتی ہے ہمیشہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے اہل بیت اطہار کے قدموں میں جب دنیا سے اٹھائے تو ان کے قدموں میں اٹھوں، تو باقی جو ان کو باقی لوگوں کو جو کرتے ہیں ان کے مطابق وہ اپنا کام کرتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ صحابہ میں اختلاف ہوا ہے، ایک بات جو شاید آپ نے سنی ہو یا نہ سنی ہو، باغ فدق کا مسئلہ ہے، جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو خلافت میں پیش آیا، وہ یہ ہے کہ باغ فدق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اس میں وہ جو ہے ان کے حصے میں تھا، تو پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ بنے، تو پھر انہوں نے اپنے قبضے میں لے لیا، تو فاطمہ الزہرا جو ہیں وہ ان کی پیاری بیٹی ہے، یہ تاریخ میں صحیح بخاری، صحیح مسلم، مصنف ابن شیبہ سب کتابوں میں لکھا ہوا، تو وہ اصل میں گئی ہیں ان کو ملنے کے لیے کہ یہ باغ فدق ہمارا ہے۔ اصل میں آپ کو سمجھنا چاہیے کہ مینجمنٹ کا ایشو تھا، مینجمنٹ یعنی کہ قبضے کا ایشو تھا کہ کون اس کو چلائے گا، کون اس کو ہینڈل کرے گا، تو ان کے نزدیک یہ تھا کہ گورنمنٹ چلائے گی، تو ان کے نزدیک حضرت فاطمہ الزہرا کے درمیان تھا کہ میرے جو میرے والد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ مجھے دے گے، ہمیں دے گے تو یہ ہمارا حق ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق نے نہیں دیا، ان کو دینا چاہیے تھا، لیکن یہ تو ایک مسئلہ ضرور ہے اور اختلاف ہوا ہے، پھر وہ ناراض ہو کے آ گئیں، یہ حقیقت ہے، اس میں کوئی یعنی کہ کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہے۔ بعد میں یہ ہوا ہے کہ جو اہل تشیع ہیں ان میں شیعہ جو یہودی گھس گئے، انہوں نے پھر اور مزید جو ہے کتابیں وغیرہ لکھی ہیں، جس سے پھر وہ مزید نفرت پیدا ہو گئی ہے، دوسرے جو شیعہ لوگ ہیں جو کتابوں میں لکھا ہے ظاہر وہ آ رہا ہے، تو اس وجہ سے پھر وہ حضرت فاطمہ الزہرا جو ہیں وہ پھر ناراض ہو گئے تھے، حالانکہ وہ صرف مینجمنٹ کا ایشو ہے۔ جس طرح مثال کے طور پر میں اکثر آپ کو مثال اپنی دیتا ہوں کہ یہ ہمارے جو پاکستان میں کوئی جگہ ہے یا ایک دکان ہے، اس کا جو مسئلہ ہے وہ مینجمنٹ کا ہے، جیسے میں مینجمنٹ کر رہا ہوں تو باقی جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مینجمنٹ کریں، اس لیے یہ ایشو ہے، وہ نہیں ہے کہ وہ ایسا مسئلہ تھا، لیکن ظاہر ہے اس وجہ سے اختلاف ہو گیا ہے، تو اس وجہ سے یہ میں نے آپ کو مثال دی ہے سمجھانے کے لیے۔ تو باغ فدق جو ہے حقیقت ہے، یہ واقعہ پیش آیا، پھر حضرت فاطمہ الزہرا کا جب وصال ہوا تو پھر یہ ابوبکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے جنازے پہ بھی نہیں گئے اور نہ جنازہ انہوں نے پڑھایا، یہ سب انہوں نے کہانیاں قصے بنائے ہوئے ہیں جھوٹ گھڑ کے، تاکہ پھر مزید تفرقہ پیدا نہ ہو۔ تو اس وجہ سے پھر یہ ہے کہ بعد میں 3 مہینے کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے پھر جو ہے کہ پھر وہ بیعت کی ہے، اس کے بعد حضرت عمر کے دور میں بھی رہے، ٹھیک ہے، پھر عثمان کے دور میں رہے، پھر یہ اختلاف جو ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد واقعہ پیش ہے، یہ پوری تفصیل میں نے آپ کو لکھی ہے۔ تو آج میں جو آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ محرم کا مہینہ جو ہے
ये एक बहुत ही बाबरकत महीना है और ये नए साल का आगाज़ भी होता है। बहुत सारे जो लोग हैं वो इसको और एंगल से देखते हैं। आप जो हैं अगर समझते हैं, गहराई में समझते हैं, तो ये बहुत ही बाबरकत महीना है, नया साल है। और ये है कि पिछले जितने भी 12 महीने गुजरे हैं उससे आप अपने आप को वैल्यूएट करें, अपने आप को यानी कि उसको जितने भी आपने जो साल गुजारे हैं उसको इस मई जो आपने जो ज़िंदगी में काम किए या गुनाह किए उसे तौबा करें और एक नई सिमत की तरफ बढ़ने की कोशिश करें। और इसके अलावा जो है अहले बैत का ये महीना, इस महीने में बहुत बड़ा वाक़या पेश आया है, वो जो मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं। तो इसलिए इसमें आप कान ना धरें। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला मेरे पसंदीदा हैं, और लेकिन ये है कि उनका अपना मकाम है। लेकिन अहले बैत जो है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैमिली है, और हर नमाज में आप पढ़ते हैं मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो कोई दिल से पढ़े तो वो ज़्यादा अच्छा है। जो मौलवी नहीं पढ़ते, नहीं मोहब्बत रखते, वो भी उनको पढ़ना पड़ता है। इसलिए अल्लाह ताला ने ये ख़ास चीज़ जो है ये नमाज में रखी है। और अपने रसूल और उनकी फैमिली जो है जन्नत के सरदार है। तो जब जन्नत के सरदार हैं तो कैसे मिलेंगे ये मौलवी जो यहाँ पर इन्होंने पगौड़ और बड़े बड़े रखी हैं और तकरीरें करते हैं? ये सब धोखेबाज हैं। ये जो है ना यहूदियों की तरह है। यहूदी भी 3 ग्रुप थे। एक जो हैं हमारे जो बरेलवी टाइप में यहूदियों के, वो जो उनकी लंबी लंबी बाल होते हैं, लिटे उनको कहते हैं, वो हैं, टोपियाँ लगाई होती हैं और जलियाँ मारते हैं। ये वो आपने लंदन में देखा होगा, यहाँ या बाकी दुनिया में आपने देखा होगा, यूट्यूब में देख सकते हैं। तो वो जो है टॉटनहम हॉटस्पर में लंदन में होता था, तो वहाँ बहुत है इंग्लैंड में। वो पूरे यानी कि मजहबी हैं। दूसरे जो हैं उन्होंने बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ रखी हुई हैं, वो जो है कलर नहीं लगाते, ठीक है ना। उनकी इस तरह वाबियों की तरह उन्होंने दाढ़ियाँ रखी होती हैं और सूट शूट पहने होते हैं। आपने भी देखा कि मौलवी जो बड़े सूट शूट पहने होते हैं और बड़ी तकरीर में बड़ा नॉलेज है, एक वो ग्रुप होता है। तो तीसरे सेकुलर हैं, जो समझते हैं कि भाई ये मज़हब है नहीं, देखा जाएगा पढ़ने के लिए, बाकी तो सारा काम जो हम कर सकते हैं। इसी तरह हर मज़हब में ये ग्रुप है। इसी तरह हमारे मुसलमानों में भी ग्रुप है। एक बरेलवी ग्रुप है, सुन्नी ग्रुप है, देवबंदी हैं, फिर हदीस हैं। तो इसमें से जो प्योर खालिस लोग होंगे वो जन्नत में जाएंगे, और जिनका अकीदा जो है सही होगा। और सही जो अकीदा वही है कि अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक नहीं करना, और दुआ करनी है तो फिर अल्लाह से ही गैब में मांगनी है, ये याद रखें। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानना, उनसे मोहब्बत करनी है, और उनकी फैमिली से और सहाब से। यानी कि सहाब पहले नहीं आ सकते। जैसे मैं हूँ लेकिन मेरे बच्चे भी हैं, वो मेरी फैमिली है। तो ज़ाहिर है, मैं मिसाल देता हूँ, पाकिस्तान में गया हुआ था तो 6-7 महीने रह के आया हूँ। तो बड़े मेरे दोस्त मुझे मिलने के लिए आए, तो कहते हैं कि बड़े यार आप किधर गए थे, बहुत आपको मिस किया है। तो मैंने कहा यार अच्छे चंगे तुम दोस्त हो, कि मेरे बच्चे इधर थे छोटे, तो तुमने तो कभी आके उनको पता ही नहीं किया। तो वैसे मुझे महसूस हुआ। तो वो बड़े शर्मिंदा हुए। तो मैंने कहा यार ये तो मैं आपको मिसाल अपनी देता हूँ, लेकिन आप देख रहे हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क्या गुजरी होगी जब उनके नवासी को शहीद किया गया। सही बुखारी में आता है कि हज़रत इब्न अब्बास जो है वो ख्वाब में, उनको दिन के टाइम ख्वाब आया, तो वो देखते हैं, बताते हैं, उसमें उनमें लिखा है हदीस में कि वो बताते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा कि आपके बाल मुबारक जो बिखरे हुए हैं और हाथ में खून की बोतल है। मैंने पहले भी आपको वाक़या सुनाया। तो ख्वाब में देखा तो मैंने पूछा या रसूला ये क्या हो? तो उन्होंने फरमाया कि मैं ये करबला में इमाम हुसैन का खून जो है वो इकट्ठा करके इस बोतल में लाया हूँ। तो मेरी आँख खुल गई। तो उस दिन जो है 10वीं मुहर्रम थी। उस वक्त कोई इस तरह का टेलीफोन का सिलसिला नहीं था। तो ये वाक़यात जो हैं ये हकीकत हैं। इससे जो है कि आपको पता होना चाहिए कि ये जो वाक़या करबला है ये बहुत बड़ा वाक़या है हमारी तारीख़ में। अभी आस्ता आस्ता जो जो नॉलेज बढ़ेगा तो लोगों को पता चलेगा। और मौलवी जो हैं सब झूठ बोलते हैं, और ये मोहब्बत नहीं करते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल से, बल्कि रसूल से भी मोहब्बत नहीं करते। ये मोहब्बत अपने आप से, पैसे से, चौधराहट से करते हैं। अगर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करें तो ज़मीन पर लेटें। तो मौलवियों के घर देखें, उनकी गाड़ियाँ देखें, उनके मकान देखें, उनका रात रिहायश देखें, उनकी चेयरें देखें जो आप टीवी पे देखते हैं। ये रसूल की मोहब्बत नहीं है, ये ऐसे इन्होंने लबादा उड़ा हुआ है। इनको अपने से मोहब्बत है, पैसे से मोहब्बत है, और इस वजह से जो है ये लोगों को इन्होंने वर्गलाए और लोगों को ऊपर मसलत किए हैं, और रसूल का नाम लेके जो है कि उन लोगों को गुमराह किया हुआ है। तो असल जो है वो जो मोमिन है वो है हुब्बे अली,
हुब्ब अहले बैत, वो असल में मोमिन वो है अगर परखना है किसी को। तो वैसे तो सारी नमाज़ें पढ़ते हैं, पढ़ें भी दिल से पढ़ेंगे, उनसे मोहब्बत करेंगे तो अल्लाह मुस्सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद का सवाब ज़्यादा हो जाएगा। ना पढ़ेंगे तब भी उनसे मुंह से निकल ही जाएगा। तो बहुत शुक्रिया आपने मुझे ज्वाइन किया। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे इसको शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और कोई कमेंट हो तो वो भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर होऊंगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।